रामायण कथावस्तु केवल आप त्याग ही देखिए से त्यागर प्रतियोगिता है। महाभारत में अस्त्र प्रतियोगिता है, कूटनीतिर प्रतियोगिता है, रामायण में किंतु त्यागर प्रतियोगिता है। माँ कौशल्या चारि पुओ रामचंद्र एवं बहु माँ सीता एवं लक्ष्मण को 14 वर्ष वनवास को बाटई देला पर दुखड़े थांती, राति शोई थांती, हल्का हल्का छाई छाइया निद पड़ू थाए। हठात शुणा पाइले छात उपर किए जन चलु कारण पाद शब्द शुणु से खबर नेले कि ये कौन किए चलु राति अधे किए चलु खबर नेला पर जानिले सान पुओ शत्रुघ्न स्त्री श्रुति ही चलु डाकिले श्रुति अरे माँ कौन तो राति अधर अधिक है तू कौन शोई शत्रुघ्न सान पुओ शत्रुघ्न धर्मपत्नी माँ कौशल्या कूड़े कई कई हो कांदा लगे कारण कौन ना माँ आपणकर सान पुओ शत्रुघ्न को मुझे 13 वर्ष है देखनी से मो पाखे ना कि विस्मय कथा कि आश्चर्य कथा अरे तो शत्रुघ्न ना सब सांगे सांगे दास दासी डाकिले पालिकी मगई शत्रुघ्न को खोजा गले खोजला को जाई देखिले नंदी ग्राम रे जोटी भरत प्रभु रामचंद्र कर पादुका रखी पूजा करूचंती सेठी गालो गोटी हाथ पर गालो पर हाथ लदी देगी सेठी से अर्धचेतन अवस्था रे से सोई रही शत्रुघ्न देहरे हाथ बोले आनिले बोलेला पर शत्रुघ्न देखिले माँ कौशल्या कौन पाखे से पाद छुई प्रणाम कले एवं पचारे माँ आपन कौन शत्रुघ्न अरे माँ तुम एठी कौन ना जेते बेले बड़ भाई रामचंद्र वनवास गले भाई लक्ष्मण ताको अनुगमन कले एवं जिते बड़े माँ सीता साको सहित गले भाई भरत जो पादुका रखिकी राज्य कथा एठी मन न कले मु कौन केवल जोड़े व्यक्ति जे राजभोग कर राजउवास मु जीवन यापन करी मो भाई को पाखे अच्छी आपण मान दुख सुख सब खबर रखुची ये मोर परम कर्तव्य ये हूँ त्यागर कथा प्रभु राजा दशरथंकर सत्यपालन करने रामचंद्र त्याग कले भाई को पाई लक्ष्मण त्याग कले स्वामी को पाई माँ सीता त्याग कले भाई को पाई भरत त्याग कले भरत को पाई शत्रुघ्न त्याग कले आपन सुनले माने आश्चर्य हे मो माँ मान गोटे कथा कहि जेते बेले लक्ष्मण बाहर भाई को पछे पछे जीवा पाई एतिके बेले भाई को पछे जीवा बाहर समस्त बुझाई बुझा कि लक्ष्मण बाहर पड़े तो मन डर थिला कौन डर थिला ताको पत्नी उर्मिला को बुझेबे कि परी जब उर्मिला को पाखक से गले भाविले उर्मिला को तो अझट हे कांदे से जो चित्र से देखिले अंतपुर रे से आश्चर्य ही गले कौन ना उर्मिला ताको धर्मपत्नी बंदापनार थाली धरी धूप दीप नैवेद्य रखी बाटेया आसुंट ना आप बड़ भाई सहित जातु बड़ भाई को साथी दिंतु आपको बंदापना कर बाटे आसी ये हूँ हिंदू नारी त्याग ये रामायण चरित्र त्याग ये आम समस्त आदर्श त्याग पत्नी किपर स्वामी मन कथा जानी बंदापन थाली धरी बाहरी आसी आउ गोटे कथा से लगे दूसरी आप शुणा दूसरी जिते बड़े वीर हनुमान लक्ष्मण का शक्तिवेद होली संजीवनी चिन्ह न पारिक गंधमार्दन को धरी जाऊँ बाटुली खड़े भरत से खसी पड़े सब कथा भरत शुणिले माँ कौशल्या पचारे सब कथा शुणिले पर माँ कौशल्या कहले हनुमान गोटे कथा मो बड़ पु को कहीदेव जो लक्ष्मण शक्तिवेद से लक्ष्मण को न धरिकी से अयोध्या फेर ना बर से 14 वर्ष कौन से जीवन सार रही जाओ लक्ष्मण बिना से अयोध्या आसब ना माँ सुमित्रा पाखे लक्ष्मण कर्मा कहले ना ना हनुमान से परी कर बर दरकार पड़े मोर आरोप शत्रुघ्न को मुझे साथी पठे सेठी जाई से मैंने त्याग कर बेले वीर हनुमान देखिले उर्मिला लक्ष्मण पत्नी को मुह हस हस पचारे माँ आपण स्वामी से जीवन संकट है प्रभु रामचंद्र कोल से शुई सकाल पाईगले मु न पहुंची पारे से फेरी पारे ना ए रघुकुल वंशर सूर्य सबुदिन लिभिज आप हसुं माँ उर्मिला टी आउ टे मुर्गी हसी कहले आप सब जानिक अजणा होती कौन अजणा
ଯିଏ ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଯିଏ କି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି କଣ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ବଡ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୁଏଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବନି, ସକାଳ ପାଇବନି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଆନ୍ତୁ, ପହଞ୍ଚିବେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ଶକ୍ତି ପାଇକି ଦୀପ୍ତମନ୍ତ ହେବେ, ମେଘନାଦ ପଦ କରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ତ୍ୟାଗର କଥା। ଆଉ ବେଶୀ କଥା ସମୟ ନେବି, ଅଶୋକ ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ଖାଲି ଛୋଟିଆ କଥା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜି ପବିତ୍ର ଜାଗର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦଟିଏ କହିବି। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ, ସିଏ ଆଦି ଯୋଗୀ ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଭୂଷଣକୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚିହ୍ନ, ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଶୀତଳତାର ଚିହ୍ନ। ମସ୍ତକରେ ମା ଗଙ୍ଗାକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମା ଗଙ୍ଗା ଯେତେ ଅବତରଣ କଲେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ, ଯୋଉ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସେ ଆସୁଥିଲେ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ଗଙ୍ଗା ତାକୁ ଜୁଟରେ ଧାରଣ କରି ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଟିକେ ରୋକିଦେଲେ, ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ ବୋଲି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବେକରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ସର୍ପ। ଯୋଉ ସର୍ପ ହଉଛି କ୍ରୂର, କ୍ରୋଧର ହଉଛି ପ୍ରତୀକ। ସିଏ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ, ନିଜର ଶାନ୍ତ କମନୀୟ ରୂପ ବଳରେ ସର୍ପକୁ ନିଜ ବେକରେ ରଖି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହାତରେ ଡମ୍ବରୁ, ଆଉ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ। ଯେଉଁ ତ୍ରିଶୂଳ ହଉଛି ସଂହାରର ହଉଛି ମାଧ୍ୟମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଂହାରକ, ଯିଏକି ତ୍ରିପୁରାରୀ ଦୈତ୍ୟକୁ ସେ ନିଧନ କରିଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଡମ୍ବରୁ ମାଧ୍ୟମରେ, ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭସ୍ମକୁ ଲେପନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭସ୍ମ କଥା ଲେପନ କାହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ଦେଶ ମିଳେ। କଣ ସେ ସନ୍ଦେଶ? ଯେ ମଣିଷ ସମାଜ, ଏ ମାନବ ସମାଜ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିଛି ଅଧତାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ତୋର ଏ ମାଟିର ଶରୀରଟା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ପାଉଁଶ ହେଇକି ଏକ ପାଉଁଶ ଗଦା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ପାଉଁଶକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ଦେଶ ସେଇ ଯୋଗୀ ତଥା ମହାନ ଯୋଗୀ ଆମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଚିନ୍ତା କରୁ, କଳ୍ପନା କରୁଥାଉ, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଦେଶ ପାଇଥାଉ। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା ଆଜି ପାଳନ ହଉଛି। ଏ ମାଟି ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି 50 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତାକୁ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଏପରି ଏକ ମହାନ ପର୍ବକୁ ଆପଣଙ୍କର ବଜାୟ ରଖି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପରି ଜଣେ ଅକିଞ୍ଚନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦ୍ୱିପଦ କହିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମାତା।